Assalamu alaikum les écoles, j'espère que vous allez bien. Je me présente Mohamed Mounguedji, fondateur de la chaîne MN Éducation. Donc, comme déjà annoncé dans le planning, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur le chapitre, disons sur le premier chapitre et la première partie de ce chapitre qui est le bilan comptable. Le premier chapitre, c'est l'évaluation et consolidation. Donc, comme il a été déjà annoncé, ce n'est pas que je t'ai par groupe, je t'ai disons كل يوم كيما العادة كيما مسلسل قبل تقرا. Donc, il faut compter que le programme charge كيما كاين. Donc, je t'ai un programme كامل. Mais ils n'ont pas encore annoncé, Inch'Allah, dans les prochains jours, ils vont annoncer شنو بالضبط في البروغرام تاع الجيستيون الكل. Mais أنا كيما j'ai déjà partagé dans le planning. Les chapitres ou les parties ou les titres dans les chapitres اللي باش نقريهم الكل كيما annoncé في البلانينغ que j'ai déjà partagé في الباج فيسبوك تاعي تلقاو كيما قلت لكم توا البلانينغ في الباج فيسبوك MN Éducation وكاين فما دي شونجمون باش نهبط دوتر فيديو اليوم في لي بارتي سوا يزيدوهم سوا معناتها بارتي جدد اكسيتيرا دونك ما تخافوش. Alors اليوم عندنا le bilan comptable, le fameux bilan comptable. Malheureusement عملوه في التخوازيام اني ما قريتوش vu que تقراو par groupe, vu que البيريود الاخرى صار كونفينمون ما عادش نمشيو تقراو اكسيتيرا دونك فما معناتها قعد الشابيتر هذاك نقصكم اللي هو الشابيتر تاع لو bilan comptable et le bilan financier اللي هو ce sera le premier chapitre اللي باش تبداو به normalement. Alors le bilan comptable, c'est quoi un bilan comptable? Le bilan comptable par définition, c'est une présentation, disons, qui reflète la situation de l'entreprise. Disons, c'est ce qui va refléter le patrimoine de l'entreprise, etc. Autrement dit, c'est l'identité de l'entreprise, c'est la carte d'identité de l'entreprise. Toute entreprise, elle doit présenter des actifs, des passifs. Comme par exemple, actifs, passifs, etc. Alors, par définition, comme le bilan, c'est une présentation de l'entreprise. Toi, les faits des actifs ou des passifs. Nous, on a les actifs ou les passifs. Lorsqu'on parle d'actifs, on parle d'investissement, on parle d'emploi. Déjà, quel est l'emploi? Tout le cas, on parle du bilan financier. Je m'en dis investissement ou je m'en dis emploi. L'actif, c'est à où je dis le flux. Disons, c'est l'investissement interne et le flux en bas. Les passifs ont les dettes, le flux qui est le flux qui est l'arbitre qui est le flux qui est par exemple le fournisseur, l'État qui est le flux, etc. Et il y a un qui est le flux, bien sûr, comment je vais financer mes actifs, comment je vais financer mes investissements, comment je vais financer mes stocks, comment je vais financer mes crédits clients. Je vais les financer avec les dettes tout simplement. نتسلف توا نمشي الخدمه نتاعي نمشي لاكتيفيتي ديكسبلوطاسيون نتاعي ومن بعد كي يخلصوني نخلص الديت نتاعي. بيان سور لازم تكون تعرف معناتها تكون تعرف تبيع وتشري لازم تكون عندك une règle de bonne gestion اللي هي تبيع ب 200 وتتسلف ب 100 de toute façon تخرج بربح 100 باش في الاخر يكون عندك ان ريزولتا وباش في الاخر زاد علاش انت حاليا الانتربريز ابخي تروح باش تربح باش تجيب فلوس اكسيتيرا. Donc, qui va compter comme le bilan comptable qui actifs, capitaux propres et passifs. Les capitaux propres, ce sont les capitaux de l'entreprise, le capital de l'entreprise. Je n'ai pas fait les capitaux propres, je n'ai pas fait le capital social, les réserves. Les réserves vont mal partir, mais le résultat, elle est intimité chez les actionnaires internes. Bien sûr, je suis une société, mais je suis une société. Même si عندك برشا فلوس وتحب تحل سوسيتي وحدك توتال لازم يدخل معك دي زاكسيونير باش تكبر اكثر في البروجي بور فيزي ليشيل ناسيونال الكل ولا فيزي ليشيل انترناسيونال اكسيتيرا. دونك باش تدخل معك دي اسوسيي لازم تعطيهم دي ديفيدون. لي ديفيدون هو الخلاص تاع الاسوسيي. انت باش تدخل معايا اسوسيي اليوم كومون جو في فوز انكوراجي باش تدخل معايا اسوسيي. بيان سور لازم يقول لك راهو كل اخر عام باش نعطيك 10% باغ اكزومبل من الريزولتا. انت باش تفرح بيان سور خاطر انت باش تحط فلوسك dans un projet rentable, dans un projet et كل عام يجيبك 10%. مش فلوس كريق لا نعمل بها في حد شيء ولا ياخذها في البنك يجيب لك دي زانتيري ديزون صغار وتخلص عليهم برشا امبو اكسيتيرا. On ne rentre pas dans les petits détails, juste un cas exemple culture générale. Donc les capitaux propres, lorsqu'on parle des capitaux propres, déjà que le propre, ce sont des capitaux qui sont propres à l'entreprise, une carte d'entreprise.
علاش جبت بلي باسيف خاطر هما ساهلين اون بلوس باش نعمل ترانزيسيون ما بين اكتيف باسيف اكتيف باسيف اكتيف باسيف اكتيف اكسيتيرا دونك نتعداو بعض les passifs non courants mais il faut bien comprendre et il faut bien retenir cette astuce là راهو كي نقول لك حاجه non courante راهي à long terme هي اسمها علاش اسمها non courante معناتها حاجه qui n'est pas cyclique quelque chose qui n'est pas répétitif معناتها حاجه ما تتعاودش ديما اوتوماتيكمون حاجه ما تتعاودش ديما راهي باش تكون à long terme معناتها انا باش ناخذ ان كريدي بانكير راني مانيش شكون عارف باش ناخذ ان كريدي بانكير كريدي بانكير باش ناخذ على 5 سنين على 7 8 10 سنين دونك اوتوماتيكمون هكا الكريدي بانكير هذاك باش يقعد يتبع لي بريود طويله دونك نحطو فيه حاجات نون كورونت ركزوا معنا الاستيوس هذايا بالكدا كي نتعداو بعض لي زاكتيف نون كورون باش نعاود نفسرها دو لا ميم مانيير خاطر ديما كيلكو شوز دو نون كورون راهي ا لون تيرم توا شنو هي كلمه لون تيرم؟ لون تيرم في الكونتابيليتي وفي الجيستيون سي كيلكو شوز دو بلوس دو 12 موا علاش لون تيرم بلوس دو 12 موا؟ على خاطر تو سامبلومون ليكزيرسيس كونتابل البيريود نتاعو لو 2 1 ان معناتها ليكزيرسيس هتكشي 31 12 ان ليكزيرسيس كونتابل البيريود نتاعو 12 موا معناتها انت كي فما اون اوبيراسيون باش تقعد اكثر من 12 شهر اوتوماتيكمون لوبيراسيون هذيك راهي تحسب ا لون تيرم اوبيراسيون اقل من 12 شهر راهي تحسب ا كور تيرم اي لوغسكون دي كور تيرم اون بارل دو كيلكو شوز دو كورونت نون كورون لون تيرم بلوس دو 12 موا عام عامين ثلاثه اربعه كور تيرم كورون اقل من 12 شهر سي اوسي سامبل كو سا علاش جي انسيستي سور لي نوتاسيون لون تيرم اي كور تيرم على خاطر باش يعاونوكم في التقسيم تاع لي زيليمون في وسط البيلون على خاطر هو باش يعطيك différentes comptes et numéros de compte ou non de compte وانت باش تنظمهم dans un bilan c'est aussi simple que ça راهو الشابيتر هذا واللي بعده باش يجي يعمل الفيديو تاع لو جودي ان شاء الله اللي هو البيلون فينانسي et l'équilibre financier راهو سورس دو نوت على الاخر في الديفوار دو كونترول نيميرو 1 devoir de contrôle numéro 1 باش يكون principalement على l'équilibre financier et le bilan comptable les fiches de stock ويمكن يدخلوا شويه ويرسوا ومن بعد نعديو على السنتيز يوصلوا في الكو كومبلي اكسترا دونك ركزوا بالكدا مع البارتي اللي خاطر سورس دو نوت نزيدكم زياده راهي ترجع لكم في الجيستيون فينانسيير اخر العام دونك il faut bien maîtriser disons les ABC توا باش من بعد انت في الجيستيون فينانسيير ما تبداش تضايع وحاجه جدد عليك وتقول جي راتي لا بروميير سيمستر برا طايحه توا لا لازمك طايحه شي جيستيون لازم تريفز كلها ب A à Z donc les passifs non courants نرجع توا البيلون تاعنا عندنا لي زونبران ا لون تيرم كيما نقولوا الكريدي بانكير مع البنك على 7 سنين لي فورنيسور ديموبيليزاسيون كي نشري ديموبيليزاسيون الفورنيسور يصبر عليه عامين وثلاثه يتحدثوني كان الفورنيسور باش يقول لي خلصني بعد 6 شهور اوتوماتيكمون نحطو في الباسيف كورون باهي نمشي توا لي باسيف كورون باسيف كورون اول حاجه باش نلقاو هما لي فورنيسور اي كونت راتاشي اللي هو الفورنيسور كي بيان يصبر علينا 3 شهور 4 شهور مي بون ما يوصلش يصبر علينا اكثر من عام خاطر كي كان شويه يطلع على لون تيرم دونك هو هكاك الفورنيسور ما يساعدوش يدير لك حاجه يصبر عليك اكثر من عام سي با رونتابل بور لوي توت ان ساشون كو تنجم معناتها لازم تكون ضعف في لابروفيزيونمون دونك اوتوماتيكمون مش تكون رونتابل اللي هو يصبر عليك برشا نلقاو بعض دوطخ باسيف كورون كيما نقولوا احنا باغ اكزومبل ليتا TVA à payer organismes sociaux اي حاجه تابعه لي تيير دو لونتربريز شكون هما لي تيير دو لونتربريز اللي هما العباد اللي تتعامل معاهم لونتربريز او الفورنيسور اللي هي الدوله اللي هي CNC CNRP معناتها لي بارتنير autre que le fournisseur de l'entreprise. On va faire le concours bancaire et autres passifs financiers, principalement des couverts bancaires et le compte bancaire Ferrouche. بازا ما فكرش معناتها كونت بانكير في الروج معناتها خرجت في الروج دي معناتها عندك ديزون ان بوزوان تمبورير لازمك في اقرب وقت ترجع فلوس البنك. هذوما لي باسيف نتاعنا لي كابيتال بروبر نتاعنا اللي نمشيو تو لي زاكتيف لهنا منين جبنا الفلوس منين تسلفنا وشرينا بالكريدي ولا فما عباد تسلنا فلوس ولا خرجنا ديكوفير توا الفلوس هذيك باش نعملوا بها احنا. اي عبد يحل سوسيتي راه لازم ان كابيتال دو ديبار لازم يبدا افيك ان كابيتال. شنو يعمل بيه الكابيتال هذاك؟ لازم يعمل ان انفستيسمون اللي هما لي زوتر لي زاكتيف نون كورون سامحوني. علاش سميناهم دي زاكتيف نون كورون حسب رايكم خاطر كيما قلت لكم قبيله حاجه نون كورونت راهي ا لون تيرم بلوس دو 12 موا. انا كي نشري ماشين ب 2 مليار راني مش نستعملها شهر ولا شهرين ومن بعد نحط نبيعها في السوق. نو سي با سا شريت نستعملها 10 سنين. كي نبري ان لوكال ان سييج بور لونتربريز راهو السييج هذاك باش نقعد نستعمل فيه
15 ou 25 سنة خاطر الكونستركسيون ça coûte cher donc automatiquement باش تقعد معايا برشا. Donc on les classe en tant que des actifs non courants. Les actifs هي كلمة actif من جاية من كلمة activité اللي هما ce sont les éléments qui vont fonctionner l'activité de l'entreprise. Après j'essaie que je n'applique des définitions simples et basiques de telle façon que nous capturons. Vous n'êtes pas censé apprendre tout ça. Juste مجمع الحاجات وفهمهم بيان سور لازم تكون فاهم قبل ما تجمع خاطر تجمع وانت ماكش راه سا سير ريان ماكش تعمل حتى شيء توتال شغل روحك لازمك تحفظ لازمك تفهم علاش وكيفاش الحكايه هذيك باش تنجم من بعد انت معناتها ديزون تكابتيها كيما انت مخك يستوعب ولا كيما انت تبدا مرتاح فيها السيتواسيون. Donc, on a les aimants incorporels. Bien sûr, les aimants incorporels, on peut citer le fonds de commerce, le logiciel, droit au bail, etc. On a les immobilisations corporelles, qui machine, terrain, construction, matériel de transport, équipement de bureau, et حاجة corporelle. Je m'attends incorporel ou corporel. Incorporel, هما حاجات اللي ما نجموش نشوفوهم، ما نجموش نمسوهم، معناتها حاجات disons dans le virtuel، معناتها حاجات disons حاجات معناتها هي موجودة mais elle n'a pas d'existence physique. Logiciel, disons حاجة virtuelle تحط على l'ordinateur. ما تمسوش logiciel، ما تراش logiciel، juste يتصب dans un système. Les éléments corporels, بالعكس ce sont les éléments tangibles وعندهم une existence physique. terrain نشوفو نجم نقف عليه، construction حيوط نجم نراهم، ماشين تشوف فيها قدامك، meuble de bureau كل شيء تراه. علاش؟ خاطر ce sont des éléments corporels. لهنا si vous avez remarqué في البيلان comptable la présentation كيفاش تصير نحطوا l'élément تاعنا اللي هو corporel ولا incorporel نحطوا تحته la somme des amortissements باش في الاخر بعد تعطينا البي. C'est quoi ce principe? Le principe du bilan comptable يقول لك راهو ديما il faut présenter les éléments de l'entreprise suivant leur BCN. BCN c'est quoi? C'est la valeur comptable nette. Inch'Allah le BCN باش نزيدو نركزوا عليها أكثر في البارتي gestion financière على خاطر في البارتي هذيك باش نلقاو tout ce qui est amortissement, BCN, financement, investissement, etc. Donc توا juste افهموا اللوجيك نتاعها اللي هي راهو لازم تكون قداش شريتها فالور بروت، قداش استعملتها امورتيسمون، في سي ال نتاعها قداش قعدت فيها ليموبيليزاسيون. وانا بعد كي نجي باش نجمع الاني باش نجمع على سوم دي في سي ال باش ننسى فالور بروت. حاجه اونتر بارونتيز في البيلان راهي حاجه بالنيجاتيف معناتها راهي باش تنقص لي في المونطون اللي قبلها. بعد les évolutions financières principalement les actions, les titres de participation, bien sûr non courant à long terme. Donc ici il y a l'action à but spéculatif ou l'action dans l'estimation de vente dans 3 mois. Rahi courant court terme. Action خلينا نشتغل على 5 سنين. راهي بس راهي actif non courant سامحوني راهي à long terme. Les autres actifs non courants اللي هما ثلاثه très préliminaires. Charges à répartir et frais d'émission et prime de remboursement des emprunts obligataires ou l'emprunt bancaire. Déjà, je te parle du lien de la description. Un lien drive qui le bilan, style de bilan, présentation d'un bilan complet. Je te parle des éléments, les éléments, les éléments c'est bien détaillé dans la description. Donc, on va le total actif non courant, on a le total bien sûr le résumé BCN, mais nous les valeurs brutes, on va les actifs courants et les investissements, juste un investissement. Tout simplement, un investissement, باش من بعد l'investissement هذاك تبدا تصنع به، شريت ماكينات وبنيت وعملت باش تخليهم هكاك، توا لازمني نصنع. كي نصنع شي تسمى اللي صنعته؟ تسمى ان ستوك دو برودوي فيني ولا شريت مارشانديز بو نامبورت. باش نحطو في ستوك خاطر ما نجمش نشري منه نبيع منه، هو اوكي سا اكزيست تشري من هوني تبيع من غادي، مي لازم ديما لو ستوك يسوغ ريسبسيوني يقعد حتى ساعه ساعتين عندك ولا نهار نهارين وتعاود يتباع. دونك il faut toujours avoir un stock. الستوك اللي مش فيه matière première, produit fini, marchandises, etc. Le stock هذاك ما difficile باش يتباع للكليون. Le compte client est compte rattaché. Dans aussi les ventes à crédit. Les ventes à crédit. Je m'en vente à crédit. Elle est injibée à un client. On nous fera aller par exemple شهر ولا شهرين. qui nous fera aller شهر ولا شهرين. Le montant اللي nous fera aller فيه لازم يتحط في الكليون et compte rattaché. Mais si vous avez remarqué, il y a une provision sur stock, provision sur client. Bien sûr, ça existe des provisions. Je m'en la provision.
بون نجمو نرجعو نتفرجوا شويه باش تاخذوا فكره صغيره، ما ندخلوش برشا في الديتاي على شنو لو برانسيب دي بروفيزيون. والبروفيزيون باش تقراو اكثر ان شاء الله في الفاكولتي في الكونتا 2. نعطيكم عليها جوست هكا ريكاب صغير. بروفيزيون سو سون دي استيماسيون دو بيرت. انا شريت ستوك بيريسابل، الستوك فسد باغ اكزومبل سي بون فسد لازم يخرج قد يتقيد بيرت. اما وقت نشري كستوك بيريسابل باغ اكزومبل يصير كونفينمون ما عادش نجم نبيع ما عادش نجم نتحرك، جيستيم اون استيماسيون دو بيرت على البارتي نتاع ستوك اللي هي بيريسابل، على خاطر نجم نخسر فيه، نجم نخسر مازلت ما خسرتش. في الكا الاولاني كي خسرت كومبليتمون عديتها بيرت، في الكا الثاني مازلت ما خسرتش، في الشك نجم الغدوه يحل كل شيء ونرجع نبيع، بويسكو مازلت ما خسرتش دونك اوتوماتيكمون عندها بروفيزيون. بروفيزيون سي لاستيماسيون دو بيرت دي ستوك. لي كليون بروفيزيون تاعهم هي شناهي؟ انا باغ اكزومبل نجي للكليون ونقول له باش تخلصني 5 ملايين، نصبر عليك شهرين، بعد 4 شهور ما فماش ريحته، دونك اوتوماتيكمون جو دو كونستاتي دي بروفيزيون على المونطون اللي ما خلصنيش فيه، خاطر الكليون باش يقلب لي في فلوسي، دونك اوتوماتيكمون جيستيم كو الكليون باش يقلب لي، مازال ما قلبنيش، كان قلب لي نعديها بيرت توتال. اوكي ما تركزوش معاها برشا، جوست هو ديجا باش نعطيهم لكم محاضرين، مي كيما قلت لكم لازمكم تفهموا لو برانسيب et la logique نتاع كل كونت باش نجم انت من بعد تقمروا. راكم vous n'êtes pas censé apprendre، راك تفهم بالكدا تخدم 2 3 4 5 كا حتى كان اكثر من 5 كا. انا ديجا جو لي بارطاجي كيلكو سيري معاكم ان شاء الله باش تخدموهم وتبعثوا لي لي كوريكسيون تاعهم، ما تبعثوا لي خدمتكم انا توصل لكم. دو تيل فاسون لازم قد ما تخدم اكزرسيس قد ما تستانس بالحكايه وقد ما تولي تكابتيها اسهل، وديما تخدموا حاجات صعاب باش بعد تجيكم حاجات سهله تنجموا تسلكوا فيها روحكم فاسيلمون. بون نتعداو لي زوتر اكتيف كورون ديزون معناتها هما لي تيير دو لونتربريز اللي تبيعوا لهم باغ اكزومبل لي باساجي، باغ اكزومبل لي ديبيتور ديفير، معناتها اي حاجه اوتر كو لي كليون اي لي ستوك. في الاخر نمشيو ليكيديتي ايكيفالون دو ليكيديتي. شنو نعطاو فيه؟ نعطاو فيه البنك والكاس، اسمه اسمه ليكيديتي ايكيفالون دو ليكيديتي، هما لي توت سكي ليكيد ا لونتربريز. كما نعمل مع لي زاكتيف ولي باسيف، تو باش نمشي لكم اون بتيت رومارك. لا رومارك هي شنو هي؟ لي زاكتيف عندهم ان اوردر يتقيدوا سويفون ان اوردر، ابار لاكتيف نون كورون لون تيرم وكورون ا كور تيرم عقل ما فاش نشار، هذيك اول حاجه لازم تبدا بها، لازم تقسمهم لون تيرم وكور تيرم. بيان سور انت كي باش تدخل اللين اللي فما في الديسكريبسيون باش تقرا البيلون اللي انا باش نحطو لك الكل في الديسكريبسيون، معناتها هذاك البيلون سي تاع موديل كومبلي، تعرف كل اليمون باش تكلاسيه. اول حاجه، ثاني حاجه فما لوردر دو ليكيديتي اللي كنت نحكي لكم عليه. سي كوا لوردر دو ليكيديتي؟ في الزاكتيف اون لي كلاس دو موان ليكيد او بلو ليكيد. شنو معناتها دو موان ليكيد او بلو ليكيد؟ معناتها من اقل حاجه تنجم تولي فلوس في اسرع وقت الاكثر حاجه هي ديجا فلوس. انا اللوجيسيال امبوسيبل نجم نبيع. تو هكا باغ اكزومبل انا نمشي نعمل فورماتاج تاع اورديناتور نصب فيه ويندوز 10، نجي فرن صاحبي ولا جاري يقول له اسمعني او عندي ويندوز 10 تشري، يقول لي وين؟ يقول له في اورديناتور. كيفاش؟ ما تنجمش تعمل اكستراكسيون تاع لوجيسيال من الاورديناتور تحطه في الاورديناتور. دونك اللوجيسيال اخر حاجه تنجم تكون ليكيد. بون لي فونت كوميرس نجم تبيعو، عطيتكم اكزومبل تاع لوجيسيال وعطيتكم اكزومبل تاع فونت كوميرس. فونت كوميرس يتباع مي سا برون دو طون حتى يجيو ويشوفوا اكسيتيرا. تحتهم لازم يكونوا انت باش تبيع ترا ولا لا لازم اليوم 9 شهور 10 شهور، مش كيما باش تخلص الكليون شهرين 3، ومش كيما كاس ديجا فلوس معناتها. دونك انت وقت اللي جيت تكلاسي في لي زيليمون تاعك، هذه استيوس تعاونك على الاخر في الدوفوار تاعك، تو طون ساشون كي نجم نعطيكم بيلون حاضر. انا هذاك سهل عليك على الاخر، كي ما عطاولكش حاضر معناتها فما دي بروف يقول لك ليه فوزيت سونسي ابروندر تو سا، معناتها لازم تكون فاهم كل شيء، لازم تكون تعرف كيف تراسي بيلون. ديجا نعطيكم معناتها كي كونسي نعطيه لكم، معناتها لازمكم ديما تحاولوا تراساج تاع البيلون يعطيوك حاضر، ما تخدموش حاضر، صعبوا صدروا بيديك، سنس روحك باللي ديفيرون اليمون، خاطر راهو ينجم يعطيك تابلو مسطر فيه 2 3 زيليمون وانت يقول لك كمل وحدك. دونك كان انت استانست بلي سيري الحلوه اللي ديما يكتب لك لي زيليمون وانت جوست تحط لي مونطون راك ما عندك وين توصل، وكان انت استانست ديما تتراسي في البيلون، ديما تتراسي في جو ستوك، تعرف وين لونتري وين سورتي، تعرف وين لي زيليمون تاعك. دونك اوتوماتيكمون راك ماكش باش تحصل، وكي يجيبوا دي بياج راك ماكش باش تغلط باش تجيب نوتك كامله. خاطر ليسونسيال راهو هذوما دي ستيل ديزيكزارسيس اللي هما يجيو على 2.5 3 بوان، اما راهو سورس دو 2.5 3 بوان تجيبو في 2 3 مينوت، راهو معناتها ديجا كيلكو شوز، معناتها عباد تجري عليهم هذوك. لي باسيف
l'ordre d'exigibilité. C'est quoi l'ordre d'exigibilité? Où il sert à prendre l'ordre de liquidité, du moins liquide au plus liquide. Mais on a l'ordre d'exigibilité. اسمها جسمها معناتها حاجات exigible لازمني نخلصهم du moins exigible كيف au plus exigible. انا الاسوسي كي باش يدخل معايا مش يقول لي بعد شهرين ثلاثه رجع لي فلوس ليه باش يقعد معايا حتى لين ديزون معناتها لا يقدر نعملوا فايت ولا تبقى ديما سوسيتي تخدم. اما الكوفير بانكير لازم يخلص في اقرب وقت على خاطر كل ما يمشي عليك الكونت في الروج كل ما البنك يخليك في ليزانتيري. الفورنيسور يصبر عليه شهرين ثلاثه اربعه خمسه ديزون انت ما تقدرش تصبر عليك. دونك ليكزيجيبيليتي نتاعو ابخي 5 موا نحطوا له هنا. البنك تصبر عليه 5 سنين نحطوها في الوسط. دونك هذه الأوردر باش يعاون في الكلاسيفيكاسيون دي زيليمون دي اسبيس عطيتها لكم على خاطر دون معناتها في البيريود اللي دخلها ديزون في العامين ثلاثه الاخرانيين لي بروف يزون توندونس باش يعطيو دي زيليمون معناتها يعطيو حاجات ناقصه وانت لازم تعرف وين تحط كل حاجه. ولا ماجوريتي دو لا نوت راهي ماهيش على الكالكول ولا على اي حاجه هي ماجوريتي على الكلاسيفيكاسيون دي زيليمون على خاطر vous êtes du futur gestionnaire, des futurs comptables, des futurs experts, disons, automatiquement, c'est quoi un bilan de A à Z. Dès qu'à la vidéo, je m'excuse, mais les principes de base, les ABC, qui ont le comptabilité ou avec le bilan comptable, c'est un peu bizarre. Déjà, la vidéo, elle est destinée لجماعة الباك ولجماعة الفاكولتي surtout جماعة الباك ايكونومي الباك سيونس وباك مان اللي يعملوا في الليسانس اون جيستيون اللي ما عندهم حتى فكرة بالرسمي على تو سكي بيلان واش معناتها بيلان واش معناتها كون واش معناتها اكتيف واش معناتها باسيف. دونك vous pouvez partager cette vidéo مع اصحابكم العباد اللي تعرفوهم الكل اللي هما باك مان ويحبوا يعملوا يقراوا في لي زيكول دو كوميرس ميم جماعة الباك سيونس ميم جماعة الباك ايكونومي qui ne sont pas très basés في هذوما خاطر نعرف اللي عملوا في ديزون في l'universitaire 2021 ما قريتوش في الجيستيون فينانسيير البيلان كونتابل كوم يفو في التوازيام اني كيف ما كملتوش لو بروغرام للاخر. دونك اوتوماتيكمون تنجم تكون الفيديو اللي تعاونكم بالبدايه انيسياسيون ديزون لو بروغرام كو سوسوا باك ولا يونيفرسيتير. دونك كملنا مع البيلان كونتابل تو باش نعديو لاهم حاجه في البيلان اللي هي لو برانسيب دو لا بارتي دوبل. شنو لو برانسيب دو لا بارتي دوبل؟ في الجيستيون كونتابيليتي يقول لك اللي راهو لازم يكون قد الاكتيف قد الباسيف. سي لوجيك ما نجمش انا نكون متسلف 500 مليون بعد يقول لك متسلف راني حكيت على كابيتال بروبري باسيف وانا شاري حاجات وعندي دي زيليمون يسوا 400 مليون. ال 100 مليون اللي مشات لازم تقول لي فين مشات. صرفتها شريت بها كهرباء قيد الكهرباء لهنا الكهرباء خديتها انت ما تقوليش انك متسلف 500 مليون بالنسبه لي انا متسلف 400 على خاطر راهو كيما قلنا في اول فيديو هذه سي ليدونتيتي دو لونتربريز هذه سي لا فاساد دو لونتربريز. دونك اوتوماتيكمون اي حاجه تابعه الشركه تقيدوني تبعك انت قايد على روحك. دونك اوتوماتيكمون لازم قد الباسيف كابيتال قد الباسيف قد الاكتيف. دونك كيما كتبت انا principe de la partie double, total actif égale total capitaux propres et passifs. Et avec ce principe-là, أي inconnu باش يجيك في وسط البيلان تاعك باش تطلعوا سيفون سو برانسيب على خاطر برانسيبالمون باش يعطيك واحد من هوني باغ اكزومبل انكونو وانت ديجا عندك هذا تعمل بار ديفيرونس وتطلعوا. سي اوسي سامبل كو سا كيما الكام تاع لو ريزولتا دو ليكزارسيس اللي هو توتال اكتيف موان توتال باسيف بلس توتال كابيتو بروبر افون ريزولتا. معناتها نحسب هذوم الكل يحطوني نحسب هذوم الكل من غير ريزولتا ونحطهم على جنب ومن بعد نجي نطلع الريزولتا نتاعي افيك لو برانسيب دو لا بارتي دوبل. Un petit rappel sur la BCN. BCN هو l'immobilisation en valeur brute moins somme des amortissements cumulés. N'ayez pas peur, comme les éléments الكل حاضرين انتم vous êtes censés les classifier et les distinguer وتكونوا فاهمين le principe. Malheureusement bon je m'excuse الفيديو هذه جات طويله شويه على خاطر فيها les différents détails ou les différents éléments تاع البيلان كونتابل. ان شاء الله les vidéos جايين ne dépassent pas les 10 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. خليت لكم في الديسكريبشن lien تاع un groupe Facebook que j'ai récemment créé اللي هو باش يكون destiné لجماعه الباك ايكونومي جيستيون. فيه باش نعملوا فيه دي ريفيزيون جو في بارطاجي دي سيري ان شاء الله فيه نتاع جماعه معناتها جوست ماتيير نتاع الجيستيون كهو جماعه الباك 2022. Alors j'espère que la vidéo a ajouté برشا. Merci pour votre confiance et n'hésitez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de liker, etc. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.